ସବୁଦିନେ ଲୁଗାପଟା କାଚି କାଚି ଥକି ଯାଇଲିଣି ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଯେମିତି ଦେଖିଥାଉଛେ ସେମିତି ଆକା ମିନି ବଗିଚା ଗୋଟେ ବନାଇଛେ ଆରି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇଛେ ଆରି ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 9ଟା ବେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାନ ପତ୍ର ଗଛ আর দেখি পারুথিবে মোর ঘর সামনে লাগাইছে কেতে সুন্দর দুসুছে তারপর দেখি পারুথিবে এইটা মোর কুকুড়া মানে তারপর দেখি পারুথিবে আমার বগিচারে লটা বুটা বেশি সফা সুতরা চালিছে আর টিকে সময় গলে দেখব যে এইটা গোটে কেতে সুন্দর এইটা আমার ঘোড়া এই ঘোড়া আকা আগ কিডনি খরাপ হয়েছে এই ঘোড়ার তেবে আগ বনাইবার লাগি পয়সা নাই तेबे रही जाए आर देख पारे एत सुंदर डबा डबी नकी तावला मने आरी सबू छेली मन आम टीह छेली मन पानी पीछे देख पारे केते सुंदर यहाँ हूँ आमर मिनी ब्लॉग नाई यहाँ टे बड़ ब्लॉग लॉन्ग ब्लॉग आर यहाँ हूँ पार्ट 2 नंबर ब्लॉग पार्ट 2 आनबी बोली कही सांग मैंने देख पारे सब आमर घर मैला कागज पतर सब बोतल फतल आर से सफा चलती जैसे कि बेले देख पारे ये लगा है भाजी शाग मूला शाग यहाँ प्रवास बर्थडे गछ लगाइलाटा आरी देख पारे बहुत सफा है इपाक बसिकिना चिंटू